वेलकम एवरीवन प्रीवियस एलजीके आउ गोटे नया भिडियो आज आमर पॉलिटिकल साइंस 17 नंबर भिडियो। या पूर्व जो भिडियो गुड़िक हो सारी जो मैंने देखी ना देखी नियंतु कारण समस्त क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अटे। तेल चलते आरंभ करवा। केउ महिला जातीय पताका संविधान प्रणयन सभा उपस्थापन करते। जातीय पताका संबंध प्रथम संविधान प्रणयन सभा किए उपस्थापन करते? श्रीमती हंस मेहटा। मन रखु श्रीमती हंस मेहटा प्रथम महिला भाव प्रथम व्यक्ति भाव नेशनल फ्लैग विषय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उपस्थापना करथिले। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बा PIL कहते। ताले PIL बिलटा जातिसंघ रे उपस्थापन होइथिला। ताले भारत रे जेते बेले ए PIL बिलटा उपस्थापन होइथिला सेही समय भारतर मुख्य विचारपति किए थिले ना जस्टिस PN भगवती। ताले जस्टिस PN भगवती समय रे भारत रे PIL बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिलटा आसीथिला। इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स? ताले भारत जातीय पताका रे ग्रीन कलरटा काहाकू सूचाई थाए ना फेथ एंड फर्टिलिटी। मन रखु विश्वास को बुझाई थाए ग्रीन कलर फेथ एंड फर्टिलिटी को। व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट? ताले गोटे नूतन राज्य गठन पाई भारतीय संविधान रो केउ शेड्यूल को संशोधन करा जाइथिला ना फर्स्ट शेड्यूल? ताले भारतीय संविधान रो प्रथम शेड्यूल को संशोधन करा जाइथिला नूतन राज्य गठन पाई। इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज सैफरन कलर रिप्रेजेंट? ताले भारतीय जातीय पताका रे कमला रंग काहाको सूचाई थाए ना स्पिरिट ऑफ रिन्यूएशन। ताले स्पिरिट ऑफ रिन्यूएशन कमला रंग सूचाई थाए। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन वाज द एड हॉक कमिटी अपॉइंटेड फॉर नेशनल फ्लैग? ताले भारतीय प्रणयन सभा एड हॉक कमिटी केबे गठन करा हैतला ना जातीय पताका पई 23 जून 1947। ताले 23 जून 1947 मसीह संविधान प्रणयन सभा एड हॉक कमिटी गठन करा जाइथिला एवं एही कमिटीर मुख्य काम थिला जातीय पताका प्रस्तुत करिवा। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फ्री इंडियास फर्स्ट लेजिस्लेटर? ताले स्वाधीन भारतर प्रथम बाचस्पति किए थिले? GV माभानकर। ताले GV माभानकर स्वाधीन भारतर प्रथम बाचस्पति थिले। मन रखिबे। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस हु रिप्रेजेंटेड प्रोविजनल पार्लियामेंट? ताले भारत स्वाधीन होया परे किए आंतरिक सरकार प्रथम गठन करते ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बा संविधान प्रणयन सभा प्रथम आंतरिक सरकार गठन करथिला भारत स्वाधीन होया परे। इन इंडिया व्हिच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 1951? ताले संविधान रो प्रथम संशोधन बिल कहा ऊपर पर्यवेक्षित थिला ना प्रोविजनल पार्लियामेंट। ताले प्रोविजनल पार्लियामेंट गठन पाई प्रथम अमेंडमेंट बिल 1951 मसीह पर्यवेक्षित थिला। हु कैन डिसमिस गवर्नर ऑफ ए स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस? ताले किए राज्यपाल को तांको ऑफिस रु बहिष्कार करि पारंती ना प्रेसिडेंट? ताले राष्ट्रपति चाहिले राज्यपाल को तांको पदरु हटाई पारिबे। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ताले वर्तमान भारतर उच्चतम न्यायालय रे केते जन विचारपति रही अछंती ना 34। वर्तमान 34 जन मुख्य विचारपति एवं आउ 33 जन तांको सहयोग करिया पई अछंती।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା 34। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ 3 tier ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି? ତାହେଲେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ନା 368 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଛି। Many key features of the constitution such as federal structural of government, provisional autonomy, a bicameral central legislature and the principle of separation of power are directly taken from। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ସରକାରଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଗଠନ, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଅଟୋନମି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ସଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1935। ତାହେଲେ 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଣାଯାଇଛି ମନେ ରଖିବେ। ଫର୍ ହୁଇଚ୍ ବିଲ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ provision for a joint sitting of both the house of the parliament to resolve a deadlock। ଯଦି କୌଣସି ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେବା ସମୟରେ ମତଭେଦ ଉପୁଜେ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ କେଉଁ ବିଲ୍ଟା ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେଉଁ ବିଲ୍ ଉପରେ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନି ବିଲ୍। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଲ୍ ଉପରେ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକସଭାର ପାୱାର ଅଧିକ ଥାଏ। ହୁଇଚ୍ ରିଟ୍ ଲିଟରାଲି ମିନ୍ସ ୱି କମାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ କେଉଁ ରିଟ୍ ୱି କମାଣ୍ଡ କହିଲେ ବୁଝିଥାଉ ନା ମାଣ୍ଡାମସ୍। ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡାମସ୍ କହିଲେ ୱି କମାଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆର୍ଟିକଲ 123 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫର୍। ସମ୍ବିଧାନର 123 ଧାରାରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ମେକିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ମେକିଂ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ 123 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି 123 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି? 352 ଧାରା ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ 3ଟି ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି। 352 ଧାରାରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି, 356 ଧାରାରେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ସେହିପରି 360 ଧାରାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟାକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆର୍ମଡ ରେଭିଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଗ୍ରେସନ୍, ଯଦି କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କିମ୍ବା ଆର୍ମଡ ରେଭିଲିୟନ୍ ଦେଶ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ଏହି ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନଟ୍ କନସର୍ଣ୍ଣଡ ୱିଥ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ। ତାହେଲେ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କାହାର ନିର୍ବାଚନ କରିନଥାଏ ନା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ବା ନଗରପାଳିକା ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ କରିଥାଏ। ବାକି ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ରହିଲା ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା ଏସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କରିଥାନ୍ତି। Article 20 of the Indian Constitution is an important fundamental right as it provides protection in respect of conviction for offence, the safeguard which is not provided to the person accused of
crime under Article 20 is right to be produced before a magistrate within 24 hour जदि कौन क्राइम पर जन को गिरफ करा जाए ताले से गिरफ होवार 24 घंटा भितर न्यायालय पाखरे उपस्थापन कर जाए कौन मजिस्ट्रेट पाखरे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू राज्यसभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टली ताले राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा केते जन मनोनीत करथांती ना 12-2 ताले राज्यसभा को 12 जन व्यक्ति को मनोनीत करथांती राष्ट्रपति लोकसभा को 2 जन व्यक्ति को मनोनीत करथांती कि ना राष्ट्रपति। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये नुआ नुआ वीडियो भाई हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।